Nakon 2 meseca dugog i nestrpljivog čekanja, u našu redakciju je stigao dugo očekivani paket iz Silverstona. Danas, zahvaljujući kompaniji Silverstone, na testu imamo 2 USB 3.0 huba koja su također na giveawayu, pa ukoliko vas zanima još informacija, postite video u infopultu. Naravno, nevezano za sve ovo, idemo na pitanje za edukativni giveaway. Današnje pitanje glasi: kakav nam je upgrade doneo USB 3.1 u odnosu na USB 3.0? Pretpostavljam da je većina vas dobro upoznata sa danas veoma čestim problemom premalog kapaciteta baterije, a isto tako i sa potrebom za brzim punjenjem. Uređaj koji ćemo vam danas predstaviti se ujedno može koristiti kao brzi punjač i USB hub računara. Sam uređaj dolazi u maloj elegantnoj kutiji na kojoj nam je Silverstone do detalja opisao ovaj hub. U paketu osim EP03 huba možemo pronaći 5V adapter na kome možemo menjati evropski i UK standard, a također tu je i high bandwidth USB 3.0 kabel. Kao što ste i sami mogli zaključiti, uređaj možemo napajati kako putem USB-a, tako i putem adaptera. Sada, naša preporuka i preporuka ljudi iz Silverstona je to da ovaj uređaj istovremeno napajate sa oba izvora kako biste izvukli maksimalne performanse. Većina kućišta je izrađena od plastike, dok na prednjoj strani možemo pronaći brušeni aluminijum koji nam daje čar premium uređaja. Na istoj toj prednjoj strani se također nalaze 4 USB 3.0 porta, kao i mali ekran koji nam pokazuje napon i jačinu struje na pojedinačnim portovima. Port koji će ekran očitavati se bira putem Select tastera, a pored označenog porta će zasvetlati diskretna plava lampica. Tokom testiranja brzine punjenja nikako nismo uspjeli izvući tih 2 A kojima se Silverstone hvali, već smo najviše izvukli nekih 1,7 A sa Huawei Mate 10 Lite telefonom. Naravno, sve ovo zavisi od kvaliteta kabla kao i podrške fast charge opcije vašeg telefona. Nešto veoma pohvalno je to da se jačina nije spuštala ispod 1 A kada smo popunili sva 4 porta. Štreberi ne bi bili štreberi kada ne bi sve testirali do posljednjeg detalja, pa smo tako brzinu protoka kroz portove testirali na 2 načina. Tačnije, upoređivali smo brzinu kroz EP03 hub u odnosu na brzinu USB 3.0 porta na matičnoj ploči. U prvom testu smo merili brzinu USB 3.0 flasha i tu je EP03 hub bio u popriličnom zaostatku. To nas je odmah začudilo, pa smo ponovili testiranje, ali smo ovog puta koristili SanDisk Extreme SD karticu u 3.0 čitaču. Putem direktne konekcije sa matičnom pločom ostvarili smo rezultat od 94 MB po sekundi za čitanje, dok smo kroz hub dobili 93 MB po sekundi, što je svega za 1 manje. Testiranje smo ponovili još nekoliko puta, a rezultati su bili identični. Nakon svih ovih testova možemo zaključiti da su gubici u prenosu podataka minimalni, kao i da je brzina punjenja na veoma visokom nivou. Pored svih ovih pogodnosti, mi smo uspjeli pronaći 2 mane. Prva i glavna mana je njegova cena od 25 € za koju smatramo da je mogla biti manja, imajući u vidu da u paketu ne dobijamo ni jedan USB kabel, što je i druga mana uređaja. Na osnovu svega ovoga, Silverstone EP03 zaslužuje štreber i platinum nagradu. Ukoliko vas zanima još detalja, detaljnu tekstilnu recenziju možete pronaći na našem web portalu. Za kraj bih želeo da se još jednom zahvalim ekipi iz Silverstona, kao i da vas podsjetim da se baš 2 ovakva huba nalaze na giveawayu. Nadam se da vam se video svideo, a mi se čujemo i vidimo do neke naredne prilike.